magpatrim. So, hello! Ay, Hi guys! So, I am Princess Nicole Cinco, 18 years old, and wala pa day ko na pasok sa psychology pero unta ko. Okay. So, what is your biggest dream after college? So my biggest dream after college is na makapasar ko sa board exam and like makatrabaho ko diri 2 years tapos makato ko sa lain bansa, especially sa Paris. Onya akong kuan akong pamilya like iangat na ko sila sa kahirapan. Yes. What are you doing today to make that dream happen? So karon para make na ko akong dream happen kay mag-study ko, especially kay na ako'y screening karong Wednesday niya, nag-study ko. Yun ko nag-ML guys. Good student. Na dapat yun. Opasar na ako, study na ako, yes, opasar. Yeah. What is your greatest fear about the future? My greatest fear about the future is that if kanang parag malus gani na ko ang kong self kay sige na kong study ma-depress ko, like dili ko gusto maabot ko sa ingana nga point para sa grades lang. Gusto na ko kay positive lang, always dili ko negative. Yes. What kind of person do you hope to become in 4 years? The kind of person that I hope to become in 4 years is like same lang ko karon. Funny, humble. Tapos kanang ni lang yun, like very friendly pod. Kanang same lang ko as always, dili ko mag-change kay tungod kay kanang new environment na ko, like bago na ko mga classmate, dili na sila same sa senior high, and yeah, same lang jud. What do you hope your future self will thank you for? I thank you ba? I-thank you nimo. Imong old self. I-thank ko na ko akong old self kay naging strong, independent woman ko. Strong, independent! Kaya kanang wala na ko na napadala akong self sa mga alcoholic nga friends. Dili ko magbarbar, dili mapud ko pwedean ma-OP ko ata. Tapos kanang thank you na ko kay dili ko negative lang sa life, and like focus lang ko sa isa ka butang, focus lang ko sa goal. And thank you siguro ko sa kong old self kay wala na ako na lose yan sanity. Sanity. Sige, ano yung advice mo future self? Ang advice na ko sa kong future self Walagi ko ana. ang advice na ko sa kong future self is like focus lang gud sa dreams, sa goals nimo sa imong life. Biskan hard kaayo karon kay wala may money, dili may dato and all. Ang gusto lang nako is like dili ko mag-undang sa studies, and dapat kay yes, kanang advice is to be positive lang, always sad and happy lang, and dili magpadala sa depression and everything. Yes, that's all. Bye.